गोंय सोबीत सुंदर माणकुलेंच आमचें गोंय. हें माणकुलेंच गोंय आमच्या निसर्गाच्या सुंदरकायेन भशिल्लें आसा. गिरेस्त मनाच्या मनशांनी हें आमचें गोंय भरिल्लें आसा. अशें हें सोबीत सुंदर गोंयान आज आमी योगा दीस 7वो योगा दीस मनोवपाचे तयारेन आसात. नमस्कार. गोंय ह्या राज्यान आज आमी 7वो अंतरराष्ट्रीय योग दिन मनोवपाचे तयारेन आसात. आनी ह्या वेळार गोंयची आमचे आयुष सेल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कांपाल पणजी गोंय आनी गोवा स्टेट योग अकाडेमी हांच्या जोड पावलान आमी हो अंतरराष्ट्रीय योग दिन मनयतात. आज 7वे अंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमतान आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर जुजे दिसा तुमकां आपलो संदेश दिवपाचे आसा. त्याच बरोबर आमचे डेप्युटी डायरेक्टर आयुष सेलाचे डॉक्टर दत्ता भट हे बी तुमकां आपलो संदेश दिवपाचो आसा. नमस्कार. 21 जून दर एका वर्सा आमी इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा म्हूण मनयता. आनी हो दिवस इंटरनॅशनल जावन आसा म्हणजे आमच्या भारतानूच न्ही पण सगळीं राष्ट्रां WHO जी आसा मेंबर्स आसा ते हो इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा जगभर मनयता. योगा has offered very important benefits for physical and mental well-being. म्हणजे शारिरीक तसो मानसीक योगा करून आमकां खूबसो फायदो मेवता आनी आमचें आरोग्य इम्प्रूव जाता, आमचें आरोग्य बरें उरता. आनी ह्या वर्सा जो आमी मनयता 7th इंटरनॅशनल डे योगा डे ताजो थीम ह्या वर्सा जावन आसा बी विथ योगा बी एट होम. सगळ्याच्या घरांनी योगा आसपाक जाय आनी सगळ्यांनी घरांत योगा करपाकूच जाय. त्या पासत हो विशय बी विथ योगा एंड बी एट होम. आनी ह्या योगाचो कार्यक्रम ह्या वर्सा आमी सगळ्या गांवांनी आमच्या सोशल मिडिया मार्फत किंवा डिजिटल मिडिया मार्फत आमी सगळ्यांक पावोवचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी ल्हानसो एक व्हिडिओ करता. तो व्हिडिओ आमी सगळ्यांक पावयतले. आयुश्याचो और योगाचो कितें फायदो जाता आमचे शारिरीक आनी मानसीक बरें उरपाक. हांव सगळ्यांक ह्या इंटरनॅशनल योगा डेज परबीं दिता आनी योगा आमच्या लायफ टायम आमच्या जिविताचो एक भाग जावचो असो आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचो. नमस्कार. सगळ्यांक माये मोगाचो योगा. 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून मनयतात. ह्या वर्सा 7वो आंतरराष्ट्रीय दीस मनोवपाचो आसा. भारत सरकारान कॉमन योगा प्रोटोकॉल केल्लो आसा. एक्सपर्ट योगाचे एक्सपर्ट जे आसा तांचे सगळ्यांचे ओपिनियन उपदेश घेवन हो कॉमन योगा प्रोटोकॉल केलो जेणे करून सर्वसामान्य जनता हो योगा प्रॅक्टीस सदांच करूं शकता, एनकरेजमेंट करूं शकता आनी आंतरराष्ट्रीय हो दिवस जातकीर आपले जीवनभर हाचो उपयोग करूं शकता. जेणे करून तांकां शारिरीक आनी मानसीक तणाव आसा किंवा तांची बरी तरेन उदरगत जावं शकता. महामारी आसले कारणान भारत सरकारान सगळ्यांक गर्दी करप ना आनी जो योग आसा तो घरा कडेनच बसून आपल्या फॅमिली सयत योग करपाचो. ह्या साठी जे सोशल मिडियाचे आसा ताचो उपयोग करून घेवन आपण योग प्रॅक्टीस करपाची. गोवा स्टेट योगा अकाडेमी यांच्या जोड पावलान हो एक सगळ्याच्या साठी योगाचो हो एक व्हिडिओ तयार केल्लो आसा. हो पळोवन सगळ्यांनी त्याची प्रॅक्टीस करपाची, योग दिनाक आपले सहकार्य करपाचें आनी पार्टिसिपेट करपाचें अशी माझी विनंती आसा. योगा ही आध्यात्मिक, शारिरीक आनी मानसीक प्रॅक्टीस आसा आनी ही प्रॅक्टीस प्रत्येक घरान पावची हो आमचो हेतू आसा.
हो आंतरराष्ट्रीय दीस मनयता आसतना आमकां याद जाता प्रत्येक वर्सा सगळे एकत्र येवन मनयताले, पूण कोविड-19च्या महामारीक लागून आमकां सगळ्यांक एक येवप शक्य जायना. म्हणूनच आमी ठरयलें की ज्यो आमच्यो मुख्य योगासनास आसा त्यो प्रत्येक घराघरान पावच्यो, त्यो भुरग्यांनी पळोवच्यो, त्यो जाणट्यांनी पळोवच्यो. आनी ही एक्सरसायजी जावं आसनां आमी म्हणटात ती प्रत्येकान योग्य रितीन करची म्हणून हो एक ल्हानसोच व्हिडिओ काडून तुमच्या मुखार दवरपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Namaskar, welcome to Yoga World. Sri Damodar Yuva Prabhari of Goa State Yoga Academy will show you the Sukshma Vyayam. Before starting any exercise or asana, we should do loosening exercises or Sukshma Vyayam to increase microcirculations. Neck bending, shoulder stretch, shoulder rotation, trunk movement, now we will begin with asanas. Tadasana, palm tree posture. Stand erect. Inhale, raise your hands up to your chest. Interlock your fingers. Exhale and turn the wrist outwards. Now inhale, raise your arms up above the head. Stand on your toes. Stretch your body more up. Stay in this position for 10 to 30 seconds. Exhale, bring the heels down, bring your arms down, release the interlock and relax. Ardha Chakrasana, stand erect, inhale and place your hand on your waist, thumb pointing backward and forefingers pointing forward. Exhale and drop your head backward. Stretch your neck muscles. Now inhale and slowly arc your upper body. Knees should be straight. Stay in this position up to 30 seconds. Exhale and slowly come back to the normal posture and relax. Padahastasana, stand straight. Inhale, slowly raise your arms up. Stretch up the body from the waist. Exhale and bend forward. Try to touch the ground with your palms. Now inhale, slowly stretch your arms up. Come to the normal posture and relax.
Trikonasana. Inhale, stretch your both arms sideways, stretch your feet comfortably apart. Turn your right feet 90-degree angle. Exhale, slowly bend to the right side. Place the right hand just behind the right foot. Left arm is straight up. Both the arms will be aligned. Stretch your neck up. Gaze at the left palm. Remain in this posture for 10 to 30 seconds. Inhale and slowly come up. Relax. Repeat at the left side. Shashakasana. Sit in Vajrasana. Inhale. Spread your knees comfortably apart. Place your palms on the ground. Exhale and slowly move your palms forward. Stretch your body. Place the chin on the ground. Look front. Stay in this position for 15 to 30 seconds. Slowly come back to the Vajrasana posture. Sinhasana. Sit in Vajrasana. Spread your knees comfortably apart. Place your palms facing backward. Inhale. Stretch your tongue outward. Gaze in between your eyebrows. Roar like a lion 3 times. Take your tongue inside. Close your eyes. Lock your neck in Jalandhar Bandha. Release Jalandhar Bandha. Inhale slowly. Open your eyes. Return to Vajrasana. Purna Bhujangasana. Lie down on your stomach. Join your feet. Keep your palms one on the other below your chin. Inhale and stretch your upper body up. Straighten your elbows. Look up. Hold the position for 30 seconds. Slowly, with exhalation, rest your forehead on your hands and relax. Ardha Halasana. Keep your hands beside your thighs, palms resting on the ground. Inhale. Slowly raise your legs 90-degree angle without bending your knees. Stay in this position for 30 seconds. Exhale. Slowly bring your legs on the ground without lifting your head. Relax. Relax in Shavasana with closed eyes, palms facing up, 1 foot gap between your legs. Concentrate on the heartbeats and relax. Breathing exercises, prana plus ayam, pranayam. It is nothing but extension of the vital energy. Vataneti. Sit in comfortable position, back erect. Close your eyes. Rapid inhalation and rapid exhalation. Do it for 30 seconds, then relax. Kapalabhati. It is forceful exhalation
with forceful contraction of the abdominal muscles. Inhalation will be passive. 1 second, 1 stroke. One round of 10 strokes, then relax. Can do 3 rounds of 10 breaths. Gradually, you can increase the rounds with the practice. Relax. Meditation. Meditation is the most important component of yoga practice. It helps the practitioner to eliminate negative emotions like fear, anger, depression, anxiety, and to develop positive emotions.